Well, welcome everybody to this series of conversations. As I've said before, my name is Crystal Crawford. I'm a certified facilitator. I'm a JCF. And I stimulated these conversations to really expose the brilliance that are the JCFs, to expose the possibility that becoming a JCF could be for you. We're live in the CF group. We're also live to YouTube. And today I get to chat with Fede. And we're going to actually do this conversation in Spanish. So I'm going to let Nimfis do this in Spanish, and then we'll begin. So Nimfis, actually, yeah, let's do that. I'll slow down, and you can translate me into Spanish, and then Fede was cool. Okay. Entonces, mi nombre es Crystal Crawford. Yo estoy haciendo estas conversaciones, estas invitaciones con diferentes facilitadores del gozo de los negocios para que platiquemos un poco más acerca de lo que es ser un facilitador del gozo de los negocios. Sí. So, hi, Fede. Hi, everyone. Hola a todos. I can translate. So, Fede, will you tell us a little bit about, I don't even know, when did you become a certified facilitator, first of all? Fede, ¿me puedes platicar un poco de cuándo te convertiste en un facilitador del gozo de los negocios? Porque ni siquiera yo sé cuándo te convertiste en un facilitador. En 2019 me volví facilitador certificado de Access y facilitador del gozo de los negocios a los 3-4 meses de tomar el entrenamiento como facilitador certificado. So in 2019, I became a certified facilitator, and a couple of months later, like 3 or 4 months, I became a Joy of Business facilitator. That's amazing. Were you always an entrepreneur? Like, has business always been a fun thing for you or something else? ¿Siempre fuiste un emprendedor? ¿Los negocios siempre han sido algo divertido para ti o pasó algo más? Cuando comencé con este negocio holístico hace 10 años, lo hice desde el disfrute, el gozo que me traía crear más dinero y compartir con herramientas, contribuir a otras personas con herramientas que les lleven a un nuevo estado de conciencia. So when I started my holistic business about 10 years ago, I did it from the space of joy. And in order to share, obviously, the tools and techniques for them to bring more joy into their money, and of course, money as well. So has money been an easy thing for you throughout your life, or is it something you developed? Entonces, ¿el dinero ha sido algo fácil para ti a través de tu vida o es algo que has desarrollado? Es algo que siempre ha sido fácil. Creo que siempre tuve esta conciencia del universo me respalda y también siempre tuve este espacio de saber que no importaba cómo, no importaba cuándo, iba a lograr eso que quería. It's always been easy for me. I've always had this knowledge that the universe actually has my back. And even if I don't know how or when, I know that it will happen. Y hay una conciencia que me pasó desde... El primer libro que leí de Access fue acerca del gozo de los negocios. So the first book I actually read from Access Consciousness was the Joy of Business book. Y eso, una técnica que hablaba de conciencia e incluía negocios y dinero, para mí era muy alocado, muy distinto a todo lo que venía leyendo o estudiando. So I had this book that was talking about joy in business and techniques, and that was like very weird for me. It was something like very crazy, and I said, I'm in. It was crazy enough to be interesting. Yes. Cool. So then what happened? ¿Y luego qué pasó? No entendía nada, como creo que cualquier persona que no sabe nada de Access agarra un libro y se empieza a leer, pero algo empezó a cambiar en mí. I didn't understand anything, just like any other person that comes across to Access and they don't understand a thing. But then something inside me changed. Tengo una anécdota que siempre me gusta contar en las clases del gozo de los negocios. En este primer libro, hablaba de Goxillion, en mi traducción no decía Dios y yo. I have this story that I always like to share in my Joy of Business classes. The first edition of the Joy of Business book that I had in Spanish didn't have the translation in Spanish as Godzillion. What did it have? Yo pensaba que era Godzilla. Godzillion now in Spanish is Diosillon, but in that moment it said Godzillion, so I thought it was actually Godzilla. No hacía mucho sentido, pero algo estaba cambiando. So it didn't make sense, but something was changing. Y me llevó a la demanda de quiero más de esto, más de Access. And it took me to the demand that I want more of this, I want more of Access. Empecé a usar las herramientas del libro
y en menos de 3 meses había incrementado un 30% mis ingresos. I started using the tools that were in the book, and in less than 3 months, I think I increased by 30% my income. Y empezó a haber un cambio en la forma de relacionarme con mis consultantes, con mis clientes y en la creación de mis clases. And I started to see this change in the way that I related with my clients, how I created my classes. Eso me llevó a tomar mi primer clase de barras, mi primer fundamento, bueno, y seguir el camino para ser facilitador certificado y luego facilitador del gozo de los negocios. So that invited me to go to my first bars class, and then to foundation, and then be a certified facilitator, and eventually a Joy of Business facilitator. Wow. So what have you discovered in facilitating money and business classes in Latin America? I mean, let me give you some background to this story, and maybe you can translate me, Nufus. Entonces, ¿qué ha sido para ti estar impartiendo estas clases y facilitar a las personas con respecto a los negocios y el dinero, especialmente en Latinoamérica? I just moved to Latin America last year, so this is a very new experience for me. Yo me acabo de mudar a Latinoamérica el año pasado, así es que todo esto está siendo una experiencia muy diferente para mí. And so I find people in kind of two different groupings. There's the people that know money is possible and the people that think it's impossible. Entonces encuentro a las personas que están como en dos grupos. El grupo de personas que piensa que el dinero es posible y las personas que piensan que no es posible. And so what have you experienced and what have you been able to change? Like, tell me more about what this has been like for you. Así es que cuéntame cómo ha sido esta experiencia para ti, qué has experimentado tú al facilitar y qué es con lo que te has encontrado. Me encontré con algo muy similar a lo que vos estás contando. I found myself with a very similar situation with what you're talking about. Lo interesante para mí fue acerca de, y siempre lo cuento como un juego, soy de Argentina, dólar, inflación, crisis financieras, son palabras muy afines a mí. So I take this as a joke. So I'm from Argentina, and so some of the words that are similar to my to be an Argentinian is inflation, currency, crisis. Así que para mí ha sido divertido usar estas herramientas y sobre todo mostrar que hay otra cosa que es posible. So it's been fun for me to teach these tools and also see that there's something different for me that is available. Simplemente con preguntar qué más es posible en la situación que cada uno esté, las cosas cambian. You can just ask what else is possible in any situation in which you are currently in, and then things starts to change. So it doesn't matter what country you live in or what the currency is doing or anything else that anyone makes relevant. Así es que no importa en qué país estás o la situación de tu moneda actual, todo es irrelevante. Totalmente, totalmente. Totally. So what would you say, just off the cuff, has been one of the greatest gifts of facilitating these business and money classes for you? ¿Y qué dirías que ha sido el mayor regalo de facilitar estas clases de negocios y de dinero para ti? Creo yo, en estos 10 segundos, que ver el cambio que hay en las personas desde el día 1 al día 3 en una clase de negocios, o en el mismo día si es una clase de un día, y ver cómo a los meses, cuando hacemos un reencuentro, empezaron a usar las herramientas y literalmente todo su negocio cambió, ese es un regalo. Ver ese cambio en las personas y perdón, sorry. So I think that the change that you see in people, either if it's from a 3-day class or a 1-day class, the change that they did from day 1 to the end of the class. And when we get together, maybe 10 months later or a while later, and then they could actually talk about what they did with the tools and how things have been changing. That is the true gift of everything. Las clases de negocios de Joy of Business te crea una plataforma nueva a la hora de vincularte con tu negocio y a la hora de empezar a crear desde justamente ser la demanda. So these Joy of Business classes, what they do is they actually make you engage with what the platform and the tools are and actually make a new demand of what you would actually like. Siempre digo que las clases de negocios son como un fundamento o un COP para negocios. I always say that Joy of Business classes are as a foundation class or a COP, but for business.
Sí, totalmente. Sí. Is there anything else that you want people to know that I haven't asked you, Fede? ¿Hay algo más que te gustaría compartir con las personas que no te he preguntado? Me gustaría invitarlos a todos a que elijan esto de el gozo de los negocios desde la facilidad que les trae. Y si nunca han tomado una clase, este es el momento. I would like to invite you all to the ease that a Joy of Business class can bring to you. And if you have never taken a Joy of Business class, this is the moment to do so. Cuando tomas una clase del gozo de los negocios, literalmente la forma en la que nos enseñaron a vivir y hacer negocios desde lo difícil, lo complicado, la tarea titánica, lo podés cambiar. So when you take a Joy of Business class, what you have learned of how to create a business from doing everything hard and how it is all difficult and that it's a lot of work to do, everything changes. Yeah, and it doesn't have to be a lot of work for no money. You can actually work easy and have money. There's a totally different possibility available. Hay una posibilidad completamente diferente donde no tienes que trabajar arduamente para conseguir poco dinero. Lo puedes hacer de una manera diferente. Y las herramientas son muy fáciles de usar. And the tools are so easy to use. Sí, sí, es verdad. Sí, muchas gracias para todo, para both of you. Thank you so much. We invite you to become a certified facilitator of these tools. That's the invite. And if you're watching this and you are not even a CF yet, you're still invited to choose more of your reality with money and business. And we would like to invite you. Muchas gracias por estar aquí. La invitación aquí es que si tú eres un facilitador certificado, que vengas a jugar con estas herramientas. Y si aún no eres un facilitador certificado, puedes tomar cualquiera de las clases del gozo de los negocios. Gracias. Hasta nos vemos.